बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वाज़िज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज नए लेक्चर के साथ मोहम्मद मुज़म्मिल लतीफ़ के हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेहरिया एकेडमी चैनल। आज का लेक्चर नंबर 23 जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में करेंगे और लेक्चर का टॉपिक है फाउंड पे कैसे काम किया जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो लिहाजा इससे पहले जो स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, नए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक लाजमी करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुंचता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। जो हमारे दोस्त अहबाब ने वीडियो देखी है, उनको किसी किस्म की वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है या उनको समझ नहीं आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं ताकि आपको उसका हल दोबारा बताया जाए। तो लेक्चर पे फोकस करते हैं। फाउंड पे आज हमने तबसरा करना है। फाउंड का प्रैक्टिकल है। ये होम मेन्यू में जाना है आपने, होम पे ये पड़ा हुआ है और ये नीचे ये फाउंड है। ये सारे का सारा फाउंड का एरिया है। यहाँ से ही हम इसको टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे और टेक्स्ट को जो भी हमने स्टाइलिश करना है वो इधर से करेंगे। इधर कुछ लिखूँगा मैं। हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना। ये बाईपास अब बाहर भी टूल पड़े हुए, इधर से भी आप कर सकते हैं। ये मैंने साइज़ कंट्रोल ब्रैकेट की शॉर्ट की लगा के ये मैंने किया है साइज़ को बड़ा। इसकी शॉर्ट की भी इधर नीचे लिख देता हूँ मैं। ये बड़ा करने के लिए ये शॉर्ट की इस्तेमाल होगी और ये छोटा करने के लिए इस्तेमाल होगी। फाउंड का ये वाला जो साइज़ है इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इधर से। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आपने काइंडली नोट कर लेनी शॉर्ट की। अब हम लेक्चर पे आते हैं जो हमने काम करना था। इधर से आप कोई भी फाउंड इसका चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई भी आप फाउंड लगा सकते हैं। इधर ये देखें, इस तरह फाउंड इसका आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसका इधर से फाउंड साइज़ बड़ा कर सकते हैं। शॉर्ट की मैंने बता दी बड़ा छोटा करने की, इधर से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये इससे स्टेप बाय स्टेप फाउंड छोटा बड़ा होगा। जैसे ये इसके अंदर 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इधर से आप स्टेप बाय स्टेप इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये देखें, आपको सेट बाय सेट छोटा होता नज़र आएगा। ये एक बहुत अहम चीज़ रखी हुई उन्होंने इसके अंदर, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये जितनी भी आपने इसके ऊपर एडिटिंग की होगी वो क्या करेगा कि उसको दोबारा जो है नील कर देगा। जो भी आपने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की है वो सारे का सारा उसी तरह ओरिजिनल हालत में नॉन कर देगा। इसके बाद इसको बोल्ड करने का तरीका, कंट्रोल 20 की शॉर्ट की है वो भी नोट कर लेनी है। ये इसके ऊपर आप लाएंगे तो ये नीचे शो कर रहा है। इसके बाद ये इटैलिक है, ये इस तरह बोल्ड हो जाएगा। ये इटैलिक, इसकी कंट्रोल आई, ये साथ साथ शॉर्ट की शो कर रहा है, आपने जेनशिन करनी। उसके बाद ये अंडरलाइन है, कंट्रोल यू, इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन स्टाइल आपको दिखाई देंगे। ये अंडरलाइन भी आप लगा सकते हैं।
اس کے بعد درمیان میں لائن لگانے کے لیے، لفظ کو خراب کرنے کے لیے یہ چیز استعمال کی جاتی ہے۔ یہ سب اسکرپٹ ہے، یہ سپر اسکرپٹ ہے۔ اے کا اسکوائر بی کا اسکوائر بنانے کے لیے یہ فارمولے میں یہ بہت زیادہ چیز استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا چینج کیس کا بھی آپشن اس کے اندر ہی آ گیا ہے، یہ انشاءاللہ نیو لیکچر میں بتایا جائے گا بعد میں۔ یہ فاؤنٹ کلر ہے اور یہ آپ کا شیڈو کلر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایرو آ رہا ہے فاؤنٹ کے ایک دائیں باٹم میں، یہ ایرو آ رہا ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو فاؤنٹ کے سارے آپشن اکٹھے اوپن ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ہیں، یہ کریکٹر سپیسنگ بھی ہے، سپیسنگ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں یہ سارے جو میں نے باہر افیکٹ لگائے ہیں وہ سارے ادھر بھی موجود پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ آؤٹ لائن سٹائل ہے، بہت ہے، یہ باہر نہیں پڑا ہوا، اس کے اندر ایکسٹرا چیز ہے۔ یہ دیکھیں یہ سارے افیکٹس ہیں۔ یہ فاؤنٹ کلر آ گیا ادھر، یہ دیکھیں فاؤنٹ کلر چینج ہوتا نظر آئے گا آپ کو اس طرح۔ یہ انڈر لائن سٹائل باہر آپ کو مخصوص ملیں گے اور ادھر یہ سارے کے سارے موجود پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اونلی ورڈ کے نیچے صرف لگائے گا، باقی اسپیس والی جگہ چھوڑ دے گا۔ اور یہ انڈر لائن کلر بھی پڑا ہوا ہے، یہ انڈر لائن کلر کا سٹائل ہے وہ سارا یہ بھی لگ جائے گا۔ اس کے بعد یہ وہی چیز ریگولر اٹیلک بولڈ، ٹھیک ہے جی، اور بولڈ اٹیلک دونوں۔ یہ فاؤنٹ سائز آ گیا جی۔ اس کے بعد کریکٹر سپیسنگ ہے، یہ درمیان والی جو سپیس ہوتی ہے، جیسے مہریہ لکھا ہوا ہے ایم ای کے درمیان والی سپیس جو کریکٹر سپیسنگ ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نیچے کریکٹر سپیسنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ اس طرح تھوڑے تھوڑے اس کے جو گیپ ہے وہ ختم کر دے گا، گیپ جو ہے وہ زیادہ کر دے گا۔ دوبارہ ہم فاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اور ایک اور طریقہ رائٹ کلک کر کے بھی آپ فاؤنٹ میں جا سکتے ہیں اس طرح۔ یہ اس طرح ادھر سے سپیسنگ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں نیو ویڈیوز میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کمپیوٹر کورس کر سکیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔